1 वर्ष से ऊपर हो गया। क्या नाम आपको बोलिए तो? हमारा जमुनी देवी बाड़ी आमतोला। कितना दिन से दिक्कत है? दिक्कत 6 महीना से बेसी हो गया। 6 महीने से बैठ के लेटिंग करने नहीं सकता है, पेशाब करने नहीं सकता है। 6 महीना से चल नहीं सकता है ना? चल नहीं सकता है, बाकी रात से बहुत बेसी हो गया। देखिए आइए, बहुत कष्ट होता है, चल नहीं सकता है। हाँ नहीं, कोई दिक्कत नहीं। हाँ हाँ মানে ও আচ্ছা সে ওষুধ ইঞ্জেকশন লাগে। দেখি গাছটা কি নাম, বাড়ি, কতদিন হয়েছে? আগের থেকে কতদিন থেকে? গাটা ঘুরান তো, আবার এদিকে ঘুরান। কষ্ট হয় না? দিন রাত্র ব্যথা থাকে? অল বডি ঘুরে, দেখো অল বডি ঘুরাও। স্পন্ডিলাইসিস পেশেন্ট, পুরো বডি 1 মাস ধরে জ্বরে ভুগছে, কিন্তু কোনো ওষুধে কাজ হচ্ছে না। অ্যালোপ্যাথি ওষুধে আজকে থেকে আমরা আকুপাঙ্কচার থেরাপি, ফিজিওথেরাপি ট্রিটমেন্ট শুরু করছি। আশা করি কয়েকদিনের মধ্যে রোগী সুস্থ হবে। নাচতে হবে, হ্যাঁ हाँ आओ आओ आ जाओ आ जाओ आ जाओ अंदर में आओ, जोन देखेंगे। आ जाओ आ जाओ।